And hello guys! Today, nandito na naman tayo para laruin itong ating paboritong sharp. Yan. Okay, inventory. Okay. Ano kayang gagawin natin? Mount boating in progress. Yan, practice muna tayo guys. Ayun, capture the flag. Mag-start na daw oh. Dito, ang kailangan lang natin, kakapture natin yung flag, dadali natin dun sa base natin. Ayan, red yung pinili natin guys. Syempre, favorite color natin yun eh. Ayan, tatakbo na tayo. Kukunin natin yung flag nila para madala natin dun sa flag. Ayun, may kalaban dun oh. Hige. Uy, you are the leader. Nabasa nyo ba yun guys? Leader na tayo agad oh. Oh, yun. Ayan pa. Ayun na yung flag na color blue. Kukunin lang natin yung color blue na flag. Check muna natin, baka may kalaban. Yan, mag-iwan tayo ng teleporter. Na-hit tayo dun, guys. Teka, buti nakapag-iwan tayo. Pipindutin lang natin to. Ayun, dito na tayo. Ayan, hige. Ayun pa. Oh, ayan, sige, go. Tago. Ayun. Ano ba yan? Ang galing naman itong curtain na to. Teka, yung plug na ginit ko. Sige, itakbo mo na yan. I will protect you. Sige. Ayun, we took the enemy plug. Good job. Enemy plug was dropped. Na-dead na naman siya, na-kill siya. Ayun, kukunin natin, tutulungan natin siya. Ayun, may nakakuha na. Sige, dalhin mo na yan sa base natin. Puprotect kita dito. Ayun, naunahan tayo guys. Pero, ayan. Yun, may teleporter pa naman tayo eh. O ayan, andito na tayo agad sa blue oh. Kita nyo yun? O, abangan na lang natin sila dito. Ayun, na-capture na. Yes, kukunin natin to. Okay, mabilis na lang to. Bibilisan na lang natin. Yan, para manalo na tayo. Yan. O sige, takbo, Purple XG, takbo. Bilisan mo. Yan, konti na lang. Malapit ka na. Malapit ka na. Ayan na. Protect nyo ako protect nyo naman ako kasi pinrotect ko din kayo kanina eh. Yan, ito na yung stairs. Malapit na tayo guys. Ito na. Yes! You captured the enemy flag. Okay, teleporter. Iwan na tayo doon. Ayun. Naku, nakuha niya. Sige. Babantayan kita. Yan, puprotect kita. Oh, hige. One more. Sige, isa pa. Ayun, may nakikita ko eh. Ay, umalis siya. Balik siya. Ayun. Babalikan natin siya. Babalik natin siya dito. Boom! Tago. Boom! Tago. Boom! Okay, victory! Team Red wins! Uy, round leader na naman tayo guys. So don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video.